अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। मोहतरम भाइयों, सूरह यूसुफ की तफसीर का ये सिलसिला आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आयत नंबर 100, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 100, इसके बारे में पिछले हफ्ते बात आपके सामने चल रही थी, जिसमें बात ये आई थी आपके सामने कि वरफ़अ अबवैहि अलल अर्शी व खर्रू लहू सुज्जदा, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट को अर्श पर ऊंचा बैठाया उनको, और उनके सब लोग यूसुफ के लिए सजदे में गिर पड़े। उसके बाद कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, वक़ाल या अबती हादा तअवीलु रुयाय मिन क़ब्ल, कहा कि ऐ मेरे बाप, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो कि मैंने पहले देखा था, जो इस सूरह के शुरू में बात आई है कि ख्वाब में देखा था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सूरज और चांद को और 11 सितारों को, कि वो लोग उनके लिए सजदा कर रहे हैं। तो यही उस ख्वाब की ताबीर थी। कहा क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, मेरे रब ने उस ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। तो पिछले दर्स में ये बात आपके सामने आ चुकी है। इस आयत की तफसीर मुकम्मल नहीं हो पाई थी, तो इतना हिस्सा आपके सामने आ चुका था। अब उसके बाद इस आयत का जो बकिया हिस्सा है, आज के दर्स में इंशाअल्लाह वो बात आपके सामने आएगी, और इसमें जो नफ्स का तज़किया है वो बात भी आपके सामने, उसको खास तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद कहते हैं, वक़द अहसन बी इज़ अखरजनी मिनस सिजनी, वक़द अहसन बी, इसके पहले कहा कि मेरे रब ने उसको सच कर दिखाया। ये नहीं कहा अल्लाह ने सच कर दिखाया, वो मैंने पहले आपको बताया उसकी जो है, और इसके अंदर क्या बलागत है, और क्या जो है इसके अंदर जो है इस बयान में क्या खूबी मौजूद है, उसका जिक्र हमने किया। आपको कहा मेरे रब ने उससे सच कर दिखाया, हालांकि वो सबका रब है। कहा वक़द अहसन बी, और मेरे रब ने मेरे साथ अच्छा किया, एहसान किया, मेरे साथ एहसान किया, बड़ा एहसान किया, मेरे रब का मेरे ऊपर बड़ा एहसान रहा। तो वक़द अहसन बी, अहसन में जो प्रोनाउन है हुआ, ज़मीर जिसे हम कहते हैं अरबी में, ये रब के लिए ही है, इसीलिए मैंने माना करते हुए रब का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया आपके सामने कि मेरे रब ने मेरे साथ एहसान किया। इद अखरजनी मिनस सिजनी, जब उसने मुझे कैद से निकाला, जब मेरे रब ने मुझे कैद से निकाला, जेल से निकाला, तो ये मेरे रब का मेरे ऊपर बड़ा एहसान रहा। अब यहाँ है ये बात जो है सोचने की है, कुछ जो है, चूंकि यही आज का हमारा दर्स है, तो यहाँ से आप गौर करना शुरू कीजिए इस आयत के ऊपर। क्या कह रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम कि वक़द अहसन बी इज़ अखरजनी मिनस सिजनी, जब मुझे जेल से निकाला, तो मेरा जेल से बाहर आना ये मेरे रब का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है। यानी याद किसको कर रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम? जेल से बाहर आने को, जो अल्लाह तबारक व तआला का उनके ऊपर बड़ा करम था, बड़ा एहसान था, कि अल्लाह तबारक व तआला ही ने जो है ऐसे रास्ते बनाए और ऐसी शक्ल बनाई जिसकी वजह से उनको जेल से बाहर निकाला गया। ये रब का करम था, रब का एहसान था, उसको याद कर रहे हैं। सवाल ये है, यहाँ पर सोचने की बात ये है, सोचने की बात ये है मेरे भाइयों, नोट कीजिएगा कि ये नहीं कह रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम कि मेरे रब का मेरे ऊपर बड़ा करम था, मेरे रब का मेरे ऊपर बड़ा एहसान था, जब मेरे रब ने मुझे उस तारीक और अंधेरे कुएं से निकाला।
उस तारीक और अंधेरे कुएं से निकाला। नोट कीजिएगा, शायद आप उस जगह को पहुंच गए होंगे जहां पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। जबकि पहला वाकया वो था, और ये वो वाकया था जिसका जेल से भी कहीं ज्यादा अहम ताल्लुक है, उनकी हिफाजत को लेकर के, यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत को लेकर के जेल से भी कहीं ज्यादा अहम मामला कौन सा था? कुएं का मामला था। जहां भाइयों ने तो ये सोच करके उसमें डाल दिया था और मुतमईन हो गए थे कि अब इनसे हमारी जान छूटी, यानी उन्हें ये यकीन था कि अब तो ये बाहर निकलने वाले नहीं। जहां उनकी जान के लाले पड़े थे, वो अल्लाह तबारक व तआला का करम था, ये उसका एहसान था, जिसने अपने इस नेक बंदे की इस हिफाजत फरमाई और वहां पर काफिले को भेजा और उन्होंने उनको जिंदा निकाल लिया और मिस्र ले जा करके उनको बेच दिया। वो बातें आपके सामने पहले आ चुकी है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ। मैं आपको वहां ले जाना चाह रहा हूँ जहां से आज का ये दर्स शुरू हो रहा है, और इसमें तज़किये का क्या पहलू है, तज़किये नफ्स का क्या पहलू है, उस तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। तो आपने नोट कर लिया इस चीज को, जो मैं चाहता हूं कि आप नोट कर लें कि ये नहीं कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि मेरे रब का मेरे ऊपर बड़ा एहसान रहा, बड़ा करम रहा कि उसने मुझे कुएं से निकाला जहां मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन मेरे रब ने मेरी हिफाजत फरमाई और वहां से मुझे निकाला और इज्जत की ये जिंदगी मुझे नसीब फरमाई। क्या है, क्यों ये नहीं कहा? वही सवाल है, उसका जिक्र क्यों नहीं किया? जेल का जिक्र कर रहे हैं। जेल तो ये मिस्र में रहते हुए जब इनकी इज्जत पर बन पड़ी थी, और जो है इनकी इज्जत पर जो है हमला हो सकता था, और वहां की औरतों की तरफ से, और खास तरीके से जिस घर में ये रहते थे उस घर की औरत की ललचाई नजरें जो इसके ऊपर उठ रही थी, इनके ऊपर, उससे बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए जेल की महफूज जगह जो है मुकद्दर की, और वहां पर ये रहे। वहां से फिर उनको बड़ी इज्जत के साथ निकाला गया। उस एहसान को तो याद रख रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो कुएं से निकालने का जिक्र नहीं है यहाँ। अब इसमें तज़किये नफ्स क्या है, वही आपको वहीं पे ले जाना था, तो मैंने ये पहलू आपके सामने पहले उजागर कर दिया। वो तज़किये नफ्स क्या है, क्यों नहीं जिक्र किया उसका, हालांकि वो चीज पहले थी। और उस एहसान की भी बड़ी अहमियत थी जिक्र करने के ताल्लुक से, लेकिन नहीं जिक्र किया है। क्यों ऐसा? पहली बात नोट कीजिए, अब यहाँ पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई है। अब सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, 11 भाई हैं ये लोग, उनके 11 भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के, और जो है उनके माँ बाप। अब सब लोग यूसुफ के साथ इकट्ठा हैं, तो इसमें वही भाई लोग भी हैं ना, जिन भाइयों ने इनको ले जा करके कुएं में डाल दिया था, वो लोग मौजूद हैं वहां पर। नोट करना, यही है नोट करने की बात। ये नफ्स का तज़किया है, ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है ये, कि जब इस तरह के हालात होते हैं तो कैसे आदमी को बात करनी होती है। तो सबके सामने ये बात थी कि अब वो जो है कुएं में डालने वाले कौन थे? ये भाई लोग थे। जेल में जो उनको डाला गया है वो तो जो है वो औरतों के फितने की वजह से डाला गया था, लेकिन जो कुएं में डाला गया ये तो भाइयों की ही कारस्तानी थी, ये भाई भाइयों का ही कारनामा था। वो भाई अभी सब माफी तलाफी करके बैठे हुए हैं, सामने हैं, मौजूद हैं। अब अगर उनके सामने जिक्र करेंगे कुएं का, और कुएं की उस तारीकी का, और उनके साथ जो वो जुल्म किया गया, तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ भाइयों को शर्मिंदगी होगी।
नोट किया आपने? भाइयों को क्या होगी यहाँ पे? तो शर्मिंदगी होगी। अगर उसको याद दिलाएंगे तो शर्मिंदगी हो। अब जब सब दिल जुड़ गए हैं तो पिछली बातें अगर याद दिलाएंगे तो मजीद शर्मिंदगी, फिर से दिलों में दूरी हो सकती है। ये है बात, याद रखिएगा। तो उसका जिक्र ही नहीं कर रहे हैं सिरे से, जबकि वो बड़ा एहसान था, लेकिन वो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह तबारक व तआला का ये कलाम है, लेकिन ये कलाम अल्लाह तबारक व तआला का यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कहा उस वक्त, उसको अल्लाह ताला ने नकल किया है, उसको जिक्र किया, उसी को जिक्र किया है। कलाम अल्लाह तबारक व तआला का है, लेकिन ये जो बातें थी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की, उसको अल्लाह ताला ने इस उसलूब में जिक्र किया है। अब आप इस पर, इसी को गौर करना रहता है, यही तदब्बर होता है कुरान में, गौर और फिक्र करना। ये छोटी छोटी चीजें आपको लगती हैं, लेकिन ये नफ्स के तज़किये के लिए बड़ी अहम चीजें हैं यार। कभी भी आपके घर में भी कोई ऐसा मामला हो, पहले एक चीज हो गई है ना, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। वो हिस्ट्री का एक हिस्सा है, तारीख का एक हिस्सा है। वो चीज तो जहनों में बाकी रहती है, लेकिन अगर आप उसी को लेकर के बैठे रहेंगे ना हमेशा, और उसी को याद करते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे, तो तलखियां बढ़ती रहेंगी। जो दिल फिर से जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़े नहीं रह पाए। अपनी जिंदगी में इस बात का ख्याल रखिए। इसीलिए हम नफ्स के तज़किये की बात करते हैं। अपने नफ्स से फिर इस चीज को निकाल देना होता है कि कहीं ये दुश्मनी की चीजें दोबारा ना आ जाए। तो उसको निकालो, नफ्स से बाहर करो, नफ्स का तज़किया करो, साफ करो उसको। पिछली चीजों को लेकर के बैठे रहोगे तो नहीं काम चलेगा। वो हो चुका है, उसको छोड़ो। अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। तो ये चीज हो गई है ना, उसको याद भी नहीं दिलाना है। बार बार याद दिलाते रहेंगे तो भी मसला हो। और ये भी कि खुद भी याद नहीं रखना रहता है। हालांकि वो चीजें जो है मिटती नहीं है, लेकिन खुद भी याद ना करें। अगर याद रखेंगे इन चीजों को, इन गुजरी हुई चीजों को, जिसमें बड़ी तलखियां थी, बड़ी परेशानियां हुई हैं, तो याद रखिए आपका प्रेजेंट और फ्यूचर इसकी वजह से मुतासिर होगा, और आपको हमेशा परेशानी रहेगी। उसको याद करने से कोई फायदा नहीं है, आपका नुकसान ही नुकसान है। जो चीज सड़ गई है उसको निकाल फेंको, बाहर करो उसको। आप उसको जो है अपने साथ रखोगे तो नुकसान उठाओगे। मैं कभी मिसालें देता हूं तो जो टमाटर की, कि टमाटर सड़ गया है, उस सड़े हुए टमाटर को धोते रहोगे तो परेशानी ही ना होगी, उसके अलावा और क्या होगा। उसको फेंको, खत्म करो, अब उससे अपना ताल्लुक खत्म करो। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा है जो जख्म होकर के वहां पर वो सड़ गया है, तो क्या होता है हल उसका? ऑपरेशन करके उसको काट करके निकाल दो, ये नासूर बन गया है। अगर ये बाकी रहेगा ना तो ये कैंसर बन जाएगा और पूरे जिस्म को खा जाएगा। यही मिसाल होती है इसकी, कि पहले कभी कोई चीज हुई थी, अब जब उसको खत्म करके फिर से दोबारा मिल गए हैं। रिश्तेदारों की बात हो रही है, आपस के रिश्तों की बात हो रही है ये। जब रिश्तेदार मिल गए हैं मेरे भाई, तो मिल जाने के बाद अब पिछली बातों को याद मत रखो, उसको भूल जाओ। कभी भी उनको अब याद भी मत दिलाओ कि पहले हमारे साथ आपने ऐसा किया, नहीं। उस चीज को लेकर के उनको शर्मिंदा मत करो बार बार, क्योंकि अगर उसको याद रखोगे या उनको याद दिलाते रहोगे तो बार बार ये तलखियां आती रहेंगी, और उस नफरत की जगह पर जो मोहब्बत आनी है रिश्ते में, वो मोहब्बत नहीं आ पाएगी। वो बीच में बार बार वो नफरतें आती रहेंगी,
اور جہاں نفرتیں آتی ہیں وہاں سے محبتیں اپنا بوریا بستر گول کر کے چلی جاتی ہیں۔ تو اب اس نفرت کی جگہ پر محبت کو بیٹھا دو، نفرت کو ختم کرو۔ تو یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یوسف علیہ السلام نے اس کا ذکر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ یہ پہلی بات تھی، یہ نفس کے تزکیے کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ ایک بات اور بھی ہے، اس پہلو سے بھی سوچئے گا، وہ بھی میں اس موقع پر ذکر کرتا ہوں کہ دونوں میں تھوڑا فرق اور بھی ایک دوسرے لحاظ سے۔ یہاں تو مسئلہ جان کا تھا، جو فتنہ تھا نا وہ جان کے تعلق سے تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اور بھائیوں کی طرف سے جو یہ فتنہ تھا، حسد کا یہ فتنہ، یہ ان کی جان کے لالے پڑے تھے۔ اس جان چلی جائے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، ختم ہو گیا معاملہ اس کا، پھر اس کے رب کے پاس جو ہے وہ اپنی جگہ پر معاملہ ہے۔ لیکن جہاں تک عزت کی بات ہے، یہ جو جیل میں ڈالا گیا نا، اس کا تعلق ان کی عزت سے تھا، اور خود یوسف علیہ السلام اس کی خواہش کر رہے تھے کہ ان کی عزت کی حفاظت کے لیے بہتر ہے جیل کی جگہ۔ رب السجن احب الیہ، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اگر جیل جانا پڑ جائے تو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ یہاں آبادی کے اندر رہتے ہوئے ان کے فتنوں میں پڑے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ جیل میں چلے جائیں۔ اسی جیل کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہاں سے نکلنے کے تعلق سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر کیا اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیونکہ عزت جانے سے انسان کی زندگی تو رہتی ہے، لیکن وہ زندگی موت سے بھی بدتر زندگی ہوتی ہے۔ عزت چلی گئی تو کہتے ہیں سب کچھ چلا گیا۔ آپ انگلش میں اس طرح کی چیزیں سنے ہوں گے، ہم لوگ بچپن میں کبھی ہمارے استاد نے ذکر کیا تھا تو وہ چیز ابھی بھی یاد ہے کہ جو ہے وہ انگلش میں اس کو جو ہے پیش کرتے ہیں کہ the character is lost, everything is lost۔ اس کے پہلے جو ہے اگر آپ کا مال چلا گیا تو کوئی بات نہیں، آپ کی صحت چلی گئی تو کچھ برحال آپ کا گیا، لیکن if the character is lost, everything is lost۔ لیکن اگر آپ کی عزت چلی گئی تو سب کچھ چلا گیا۔ تو یہ چونکہ یہ فتنہ ایسا تھا، عورتوں کا فتنہ، جس کا تعلق ان کی جو ہے عزت سے تھا، تو اس کو وہ یاد رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو انہوں نے زیادہ اہمیت دی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان تھا۔ نفس کے تزکیے سے جوڑ کے بات کہہ رہا ہوں، نوٹ کیجئے گا کہ بڑا احسان اس کو سمجھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کی عزت کی حفاظت کر دی۔ تو اس سے ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ اس کو بڑی اہمیت دینی چاہیے، اپنی عزت کی حفاظت۔ انسان کے نفس کے اندر شہوت کا یہ مادہ پایا جاتا ہے، شہوت ہوتی ہے اس کے اندر، اور اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر میلان ہوتا ہے، جھکاؤ ہوتا ہے جو ہے عورتوں کی طرف، شہوت کا یہ معاملہ ہے۔ اور نفس کے اندر یہ چیز ہے، نفس کو پیوریفائر کرنا ہے، اگر جو ہے پیوریفائی کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، اس کا تزکیہ کرنا ہے، تو اس پہلو کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ جو ہے اس خواہش کو ابھرنے نہیں دینا ہے، اس کو دبا کر کے رکھنا ہے، اپنے نفس کو ایسے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اور جب کبھی بھی فتنہ سر اٹھا رہا ہو، یعنی کہیں آزمائش بڑی سخت ہو رہی ہے، آپ کی عزت کی کا مسئلہ ہے، کہیں پر بھی آپ کی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا مسئلہ ہے، آپ کی عزت کی حفاظت کا مسئلہ ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی. جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوگی آپ نہیں بچا سکتے اپنے آپ. وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بچاتا ہے. اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کر دی اس سے اور آپ کی عزت کی حفاظت ہوئی تو رب کا بڑا کرم ہے یہ. اس کا یہ کرم یاد کیجئے اور جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں کم ہے. یہ بھی ایک پہلو ہے اس میں کہ خاص طریقے سے اس کا ذکر کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ کہ میرے رب نے میرے ساتھ اچھا کیا، بڑا احسان کیا جب مجھے جیل سے نکالا. یعنی جیل سے نکالا جانا یہ میرے رب کا میرے اوپر بڑا کرم تھا. اور اسی کے بعد ان کو مصر کے اندر اتنی باعزت زندگی جو ہے نصیب ہوئی کہ مصر کی حکومت سمجھیے کہ انہی کے ہاتھ میں رہی. اس کے بعد ایک اور بات کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اس کے بعد وہ کیا ہے. اب جو مصر میں ان کو اتنا اونچا مقام ملا اور ان کو جیل کی کال کوٹھی سے نکال کر کے یہاں مصر کے تخت پر جو بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا. اور کیا ہے ایک بڑی خوبی بڑا جو احسان وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. اور کہا کہ اور تم سب کو میرے رب کا میرے اوپر احسان یہ ہوا کہ تم سب کو صحرا سے دیہات سے نکال کر کے مصر کے اس شہر میں اس آبادی میں میرا رب سب کو لا کر کے مجھ سے ملا دیا. یہ میرے رب کا بڑا کرم رہا. یہ الفاظ ہیں یہ یاد رکھیے کیا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں وَجَاءَ بِكُم جَاءَ بِكُم اور تم سب کو لایا. کون لایا؟ میرا رب. من البدوی اس دیہات سے اس صحرا سے جہاں سب رہ رہے تھے نا وہ چھوٹی آبادی تھی جہاں یہ لوگ رہتے تھے جو علاقہ تھا یعقوب علیہ السلام کا. اور یہ جہاں اب آئے ہیں مصر یہ اس زمانے میں بھی بڑی جو ہے ترقی یافتہ کہ یہ ڈیولپڈ جو ہے سٹی کہہ لیجیے آج کے جو ہے الفاظ میں کہنا ہو تو یہ بڑا ڈیولپڈ ایریا تھا اس زمانے میں مصر کا یہ ایریا. مصر کی تاریخ تو بہت پرانی تاریخ ہے اور یہاں کی تہذیب یہاں کا کلچر جو ہے بہت پرانا کلچر مانا جاتا ہے. دنیا کے 2-3 کلچر ایسے ہیں جو بہت پرانے مانے جاتے ہیں. اس میں سے ایک انڈین کلچر ہے ایک مصر کا جو ہے کلچر بہت پرانا کلچر مانا جاتا ہے اور ایک رومن جو ہے اس کا کلچر جو یونان کے تعلق سے چیز کہی جاتی ہے یونان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کلچر بھی بہت پرانا کلچر مانا جاتا ہے. تو یہ چیز کیا کہہ رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ کتنا کرم ہے میرے رب کا کہ تم سب کو اس چھوٹی جگہ سے لا کر کے یہاں ایک بڑے شہر میں ایک بڑے جو ہے ڈیولپڈ ایریے میں ہم سب کو اکٹھا کر دیا ہے. یہ میرے بھائیوں یہ ایک پہلو ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے گا. آپ کی زندگی سے اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے اور آج کے اس دور میں خاص طریقے سے یہ جو مائگریشن ہوتا ہے آج کے اس دور میں لوگ جو ہے چھوٹے علاقوں سے بڑے شہروں کی طرف جاتے ہیں تو یہ مائگریشن تو آج کل بہت زیادہ ہے نا. تو کبھی شاید اس پہلو پر کسی نے غور نہ کیا ہو کہ یہ چیز قرآن کے اندر بھی ہے. یہ مصر یوسف علیہ السلام کا وطن نہیں ہے. یہ یعقوب علیہ السلام کا یہ وطن نہیں تھا ان کے بیٹوں کا یہ وطن نہیں. یہ لوگ کہاں کے ہیں کنعان کے رہنے والے تھے. چھوٹی سی جو ہے جگہ تھی وہ اور اس چھوٹی جگہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ لا کر کے ان کو اس بڑی جگہ پر سب کو اکٹھا کر دیا. پوری فیملی اب یہاں رہ رہی ہے اور اس کو ذکر کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ یہ میرے رب کا بڑا کرم ہے. ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام
अब मालूम हो गया, सब जो है सबको पता है, तो यहाँ से सब जो है कहाँ चले जाएं, वही कनान। जो है मिट्टी की खुशबू, जो आजकल कहते रहते हैं लोग, जो है अपने इलाके की मिट्टी की खुशबू वो पुकार रही है, तो वहां चले जाएं। बहुत से लोगों का इस तरह का नजरिया होता है ना। तो वो कोई इस्लामी नजरिया नहीं है, ये मैं असल में कहना चाह रहा हूँ आपको, समझाना चाह रहा हूँ। याद रख लीजिएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम में कि आप जिस जगह पैदा हो गए तो वो मिट्टी जो है वो क्या कहते हैं उसको, जो है उसकी फिर ये अहमियत और फिर वहीं रहना है, उसकी मोहब्बत, वो नहीं मैं छोड़ के नहीं जा सकता। ये जो है ना, ये इंडियन कल्चर से कुछ चीजें जो हमारे पास आई हुई है ना, बहुत से लोग उस तरह का सोचते रहते हैं। यानी कभी हमने सुना हो, आपने भी सुना हो सकता है, कि कोई घर रहता है ना, माँ बाप जो है नहीं ये मेरे बाप की निशानी है, ये मेरे दादा की, मेरे नाना की निशानी है, इसको मैं बेचना नहीं चाहता, इसको मैं निकालना नहीं चाहता, इस घर में मेरे बाप रहते थे, इस घर में मेरे फुला रहते थे। ऐसी बातें होती रहती हैं। ये कोई इस्लामी कल्चर नहीं है, ये याद रखें। ये कोई इस्लामी चीज नहीं है। इस्लाम तो ये सिखाता है ना हमको कि हमको जहां हमारे दीन के लिए, हमारे अपने मजहब के लिए और हमारी जो है बेहतरी के लिए, चाहे वो माश के लिहाज से ही क्यों ना हो, यानी जो हम जिससे हम कमाना कहते हैं आजकल, जो है इंसान की बुनियादी जरूरियात है ना, कमाना ताकि उसकी जो है घर का खर्चा चल सके। इसके लिहाज से जो भी ये चीजें हैं, जो जगह भी हमारे लिए मुनासिब हो, बेहतर हो, वहां जा करके हमें अपनी रोजी रोटी तलाश करनी है। कहीं बैठ के रहना नहीं है कि नहीं ये हमारी मिट्टी है और इसी से जो है हमारा दिल लगा हुआ है और इसको छोड़ करके हम नहीं जाएंगे, चाहे हम लोगों से भीख मांगते फिरे। नहीं, वैसा कुछ इस्लाम नहीं सिखाता। तो ये नोट कर लीजिएगा। और ये मैंने देखा बाद लोग बहुत परेशान होते हैं, वो चाहे तो अपना उस घर को बेच करके दूसरी जगह पर जो है जा करके वो जो है जगह लेकर के अच्छा घर बना करके, थोड़ा कुशादा घर बना करके, बड़ा घर बना करके रह सकते हैं, लेकिन उसी छोटे से घर में जो है नहीं ये बाप की निशानी, माँ की निशानी, दादा की निशानी, परदादा की निशानी, नाना की निशानी, उसको लिए बैठे रहते हैं। ऐसा कुछ इस्लाम नहीं सिखाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, लेकिन आप हिजरत करके मदीना गए तो फिर मदीने के ही रहे आप, और मदीना ही आपका घर बन गया। तो ये चीजें होती है, ये इस्लाम आपको सिखाता है। तो इसी लिहाज से, इसी तरह से अगर कोई ऐसा मामला है कि किसी एक जगह पर आप पैदा हुए, वहां पे आप रह रहे थे, लेकिन हालात के लिहाज से आपको किसी बड़े शहर में जाना हुआ, जहां आपके लिए रोजी रोटी के मसाइल ज्यादा हैं, रोजी रोटी के जो है जराए ज्यादा हैं, सोर्सेज ज्यादा हैं, वहां आप आसानी से कुछ कमा सकते हैं, तो उसके लिए जा करके वहां रहना, ये भी, और वहां पर आपके लिए इंतजाम हो जाना, ये भी रब का बड़ा करम है। यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको याद कर रहे हैं, अपने रब का ये करम जिक्र कर रहे हैं। आप भी जो है उस रब के करम को याद रखें कि सबको इकट्ठा कर दिया। कभी आदमी अकेला होता है तो थोड़ा सा परेशान रहता है कि रिश्तेदार जो है दूसरी जगह पर है, लेकिन सब लोग आ गए। जो असल फैमिली होती है ना, फैमिली में और भी बहुत से रिश्तेदार होते हैं, तब उनका सबका तो नहीं है। असल इंसान की फैमिली तो यही होती है ना, कि वो और उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो औलाद है, यही उसकी असल फैमिली होती है। और भी दूसरे हैं जो रिश्तेदार हैं। यहाँ सिर्फ जो है इनकी अपनी फैमिली, माँ बाप और ये जो है भाई, सब यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, तो ये पूरी फैमिली इनकी अब यहीं पर इकट्ठा है। तो इसको जो अल्लाह तला ने इकट्ठा कर दिया, तो इस पर ये अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी नेमत इन्होंने इसको करार दिया। मेरे ख्याल में वो जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा था, आपने उसे नोट कर लिया होगा। उसके बाद इससे एक चीज ये भी समझ में आती है कि छोटी जगह रहने के मुकाबले में किसी बड़ी जगह पर, बड़े शहर में रहना, ये अल्लाह तबारक व तआला की ये भी एक बड़ी नेमत है। वो पहले भी चीज थी, आज भी है और बाद में भी रहेगी।
देहात में चाहे कितनी भी सहूलतें हो जाएं, आज भी जो है बहुत सारी सहूलतें देहातों में भी मौजूद हैं, लेकिन आज भी जो देहात में सहूलतें हुई तो उसके मुकाबले में शहर की सहूलतें और आला पैमाने की होती जाती, बढ़ती जाती। और जितनी ज्यादा इंसान को सहूलत मिले उसकी जिंदगी में, फैसिलिटीज मिले, और जितनी ज्यादा उसके लिए जराए और सोर्सेस हों, उतना ही उसके लिए बेहतर होता है। तो इसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बड़ी नेमत करार दिया कि छोटी जगह से वो बड़ी जगह पर आ गए हैं और यहाँ उनको रह रहे हैं अभी, और यहाँ सब लोग इकट्ठा रहेंगे, इसको बड़ी नेमत करार। वरना सिर्फ ये नहीं कहा, मैं असल जो पॉइंट पेश करना चाहता हूँ उसको अच्छी तरह से गौर कीजिएगा। ये सिर्फ नहीं कहा कि अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, कि उसका बड़ा एहसान है कि हम सबको इकट्ठा कर दिया। सिर्फ इकट्ठा करने की बात नहीं कही है यहाँ पर। इकट्ठा तो ये कनान में भी हो सकते थे, यहाँ इकट्ठा करने की बात सिर्फ नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये कि वो मिनल बदवी लफ्ज इस्तेमाल किया, मिनल बदवी, वो जो है जो देहाती एरिया था, कम जो है डेवलप जो है एरिया था, उससे जो है सबको जो है निकाल करके यहाँ एक और बेहतर जगह में सबको इकट्ठा कर दिया है। उसका बदवे का जिक्र किया, यहां से इकट्ठा करने का जिक्र नहीं किया। तो इसी से मैंने आपको ये बताया कि ये बात भी समझ में आती है कि ये भी अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है बंदे के ऊपर, और बंदे को अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान भी हमेशा याद रखना चाहिए। आप सब लोग असल में यहाँ रहते हैं, मैं भी यहीं रह रहा हूँ जो है बेंगलुरु शहर में, हम सब लोग इकट्ठा हैं मेरे भाइयों, तो इसलिए मैं इस पहलू को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि उसने जो है हम सबको यहाँ पर फैमिली के साथ रहने के लिए, फैमिली के साथ जो है हमको यहाँ जिंदगी गुजारने का उसने मौका दिया है। एक छोटी जगह से हम बड़ी जगह पे आकर के रह रहे हैं, ये बड़ा करम है उस रब का कि हमारे लिए रोजी रोटी का यहाँ इंतजाम किया है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है, और इस नेमत पर हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे बाल भाई इस वक्त जो अभी दर्स में है, सब बेंगलुरु ही के नहीं है, इस वक्त दूसरी जगहों पर भी रह रहे हैं। हमारे जो है तारिक भाई अभी जो है रियाज में है, फैमिली के साथ है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है, वो अल्लाह तबारक व तआला का यह बड़ा एहसान है, ये नोट कर लीजिए इसको। क्योंकि उस शहर के अंदर आप हैं जहां पर इस वक्त सहूलतें भी हैं, और जो है और बहुत सी जो है खूबियां भी हैं, और बहुत से जो फितने हैं उससे बहरहाल जो है किसी न किसी हद तक जो है आपको भी बचाव होता है। तो उस लिहाज से एक बेहतर जगह है इसके मुकाबले में, जहां आप पहले थे उसके मुकाबले में एक बेहतर जगह है। तो किसने जो है हमें ये तौफीक दी, किसने हम सबको वहां इकट्ठा किया उस बेहतर जगह? अल्लाह तबारक व तआला का ये भी करम है, उसी ने मुकद्दर किया और उसी ने हमको इकट्ठा किया। ये नोट करना है, इसे नोट कीजिए। क्या कहा? वजा बिकुम मिनस बदवी, उसके बाद कहते हैं मिन बादी अन नज़ग़ शैतान बैनी व बैन इख्वत। यहाँ इस जुमले के अंदर भी एक पॉइंट है, बड़ा अहम पॉइंट है नफ्स के तज़किये का, उसे भी नोट कर लीजिए मेरे भाई। वो क्या है? कहा कि मिम बाद अन नज़ग़ शैतान, इसके बाद, यानी आप जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो इसके पहले ये ऐसा हो चुका था कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर दिया था। इत्तेहाद और इत्तेफाक की नेमत का अंदाजा कब होता है? इख्तिलाफ के बाद होता है कि ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। मिलने की खुशी कब दोबाला होती है? जब ये मिलना बिछड़ने के बाद होता है। तो बीच में ये ऐसा हुआ था
کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے اختلاف پیدا کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے ہم بچھڑ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا، احسان یہ ہوا کہ اس نے پھر ہم سب کو ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان یاد کر رہے ہیں، اور بیچ میں جو ہو گیا تھا بھائیوں کی طرف سے، اس کو جو ذکر کیا ہے تو دیکھیے کتنی خوبی کے ساتھ اسے ذکر کیا گیا ہے اور کتنا اس میں نفس کا تزکیہ ہے۔ نوٹ کیجئے گا، اب الفاظ کی طرف آئیے، کیا کہتے ہیں؟ من بعد ان نزغ الشیطان۔ یہاں یہ بھی نہیں کہا انہوں نے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ پہلے کچھ برا کیا، یہ نہیں کہا، اور اس کی وجہ سے ہم بچھڑ گئے تھے، یہ سب کچھ نہیں کہا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا، شیطان نے ہمارے درمیان اختلاف کر دیا تھا۔ صرف اس اختلاف کو ذکر کرنا اس لیے ہے یہاں پر کہ اس اختلاف سے آج کے اس مل بیٹھنے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس کو یاد کیا۔ تو بات جو ہے یہاں ذکر کس کا کیا؟ شیطان کا کیا، بھائیوں کا نہیں کیا کہ بھائیوں نے یہ کیا۔ اور جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ شیطان ہی سبب بنتا ہے۔ بھائیوں کے درمیان اختلاف کروانا، رشتہ داروں کی رشتہ داریاں توڑوا دینا، شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کروا دینا، یہ سب شیطان کا بڑا محبوب مشغلہ ہے، اور شیطان اس کے بارے میں کوششیں بہت کرتا ہے۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اسے نوٹ کرنا ہے کہ ہم شیطان کو بیچ میں آنے نہ دیں۔ اب اس کے بعد لیکن اس میں بھی کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ جب ذکر کیا بھائیوں کا تو صرف بھائیوں کا ذکر نہیں کر رہے ہیں وہ، ورنہ بھی آپ کہیں گے کہ اب یہاں تو پھر بھائیوں کا ذکر آ گیا۔ نہیں، بھائیوں کا وہ ذکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیسے کہہ رہے ہیں اس کو؟ بعد من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی۔ نوٹ کیجئے گا، بینی و بین اخوتی، پہلے اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے اختلاف پیدا کر دیا، جبکہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھائیوں کو لے کر کے کہیں کوئی چیز نہیں تھی دل میں۔ حسد تو بھائیوں کو تھا، لیکن اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں وہ، کس کا کر رہے ہیں؟ اپنا بھی کر رہے ہیں ذکر۔ میرے، پہلے اپنے کو کہہ رہے ہیں، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے اختلاف پیدا کر دیا۔ یہ نہیں کہا ہے یہاں پر کہ میرے بھائیوں نے، شیطان نے میرے بھائیوں کو ابھارا کہ میرے بھائی مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں، اور حسد کرتے ہوئے، مجھ سے جلتے ہوئے انہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ وہ ایسا کچھ نہیں یاد دلا رہے ہیں جو پہلے میں نے کہہ دیا آپ سے کہ وہ پرانی جو بات تھی اس کو بھائیوں کو یاد دلا کر کے اس موقع پر کبھی بھی ان کو رسوا کرنا، یا کہ پھر سے جو ہے اس کے بارے میں اگر سوچیں گے تو دلوں کی وہ محبت اتنی پائیدار، اتنی مضبوط نہیں ہوگی جتنی ہونی چاہیے، تو اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جائے۔ یہاں صرف یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا تھا، اور یہ اختلاف بھی کس کی وجہ سے؟ شیطان کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ اس اختلاف کو ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ آج کے اس اتفاق کی اہمیت بڑھ جائے، آج کے اس ملاپ کی اہمیت بڑھ جائے۔ تو یہ آپ نے نوٹ کیا، کیا کہا؟ بینی و بین اخوتی، حالانکہ ان کی طرف سے کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی اپنا ذکر کر رہے ہیں۔ یہی ہوتا ہے، ایک اچھے انسان کی یہ پہچان ہوتی ہے، اور یہ ہم کو سیکھنا ہے میرے بھائی، کہ ہماری اپنی کوئی غلطی نہ ہو، پھر بھی
جب آدمی ایسا کچھ ذکر کرتا ہے اس طرح کے موقع پر تو ساتھ میں اپنے کو بھی ذکر کرے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کی تزکیہ نہیں کر رہا، اپنے نفس کو پورے طریقے سے بری نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ نفس جو ہے یہ برائیوں پر اٹھاتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے انسان کو اپنے بارے میں جب پیش کرنا ہوتا ہے نا، تو کبھی بھی ایسا نہیں کہ اب ہمیشہ کوشش کیا ہوتی ہے کہ جب ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہے تو انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ اس سے جو غلطیاں ہوئی ہے نا وہ بھی نہیں، وہ بھی خوبیوں میں بیان کرتا ہے، اور دوسروں کی خوبیاں چھوڑ کر کے صرف غلطیاں بیان کرتا ہے. نہیں، ایک اچھے آدمی کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس موقع پر یہ کہ جو ہے کہ چلو میرے اور جو ہے میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف تھا، تو ہو سکتا ہے میری بھی کچھ غلطی ہو سکتا ہے میری طرف سے بھی کچھ کمی ہوئی ہو اس کے اندر. اس طرح سے جب پیش کرتے ہیں نا تو معاملات جو ہے اس سے سدھرتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں، اور حالات ہمیشہ کنٹرول میں رہتے ہیں. تو یہ بات کہی یوسف علیہ السلام نے کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کی شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا تھا. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. یقیناً میرا رب بہت باریک، بہت جو ہے میرا رب بہت اچھی طرح سے جانتا ہے وہ چیز جو کہ وہ چاہتا ہے، اس کو کرنا چاہتا ہے، وہ بڑی اچھی تدبیر کے ساتھ کرتا ہے میرا رب. ان ربی لطیف لما یشاء، لطیف کہتے ہیں باریک سے باریک چیز کا خیال کرتے ہوئے جو کوئی کام انجام دیا جاتا ہے اس کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے. لطافت جو ہے یہ بہت ہی باریک چیزوں کے لیے لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز، باریک سے باریک چیزوں کو جانتا بھی ہے، اور جو وہ چاہتا ہے کرنا ہوتا ہے اس کے لیے جو تدبیر کرتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی اس میں وہ لحاظ خیال کرتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی اس میں لحاظ رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ رب علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. یہاں تھوڑا سا بہرحال وقت لگے گا جب ہم لطیف، علیم اور حکیم اللہ تعالیٰ کے یہ جو تین نام ہیں، یہاں کس مناسبت سے ان تینوں ناموں کو ذکر کیا گیا اور کتنی مناسبت ہے اس آیت میں ان تینوں ناموں کو ذکر کرنے کی، اس پوری جو ہے معاملے کی وضاحت کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کو آئندہ ہفتے کے لیے اٹھا کر کے رکھا جائے، اور آپ ایک ہفتے کا اور انتظار کیجئے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے تزکیہ نفس کی اس کلاس میں ان تینوں جو ہے ناموں کی یہاں مناسبت، اس کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.